यो न प्रचोदयात् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणपती सर्वशीर्ष ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षमाक्षभिर्यत्रा स्थिरंगे तुष्टुवास्तनुभिः वशेन देवैतं यदायु ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं रूपं वच्मि सत्यं वच्मि अवब्रह्मामो वक्तारमो श्रोतारमो दातारमो धातारमो अनुचरमो शिक्षम् अवपश्चात्तात् पुनस्तात् उत्तरात्तात् दक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयसो चिन्मय त्वम् आनन्दमयसो ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वजगतं तत्त्वो जायते सर्वं जगतं तत्त्वं तिष्ठति सर्वं जगतं त्रैलोक्यमस्ति सर्वं जगतं तत्त्वमस्ति त्वं भूमिरापो नभो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गोत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्त्यात्मका त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुरः अनुस्वारपर्तनः अभिवृतं तारिणरूपम् एतत्त्वम् अनुस्वरूपं नकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चर्तरूपं बिन्दुरूपरूपं नादसन्मानां सहिता सन्धि सहितानि श्रीजागरोधि नेतृगायत्रिसहितः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तचतुर्दशं पाशमुद्रायणं प्राणं मोचकवजं रक्तं लक्ष्मोदरं शोभकर्णकं रक्तवाससमं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पेशभूषितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणं आविर्भूतं च सुश्रियादं प्रकृते पुरुषाक्षरम् एवं ध्यायन्ति युलितं स योगिनां वरः नमो गणपते नमो प्रमदपते नमस्ते अस्तु लम्बोधराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षमाक्षभिर्यत्रा स्थिरंगे तुष्टुवास्तनुभिः वशेन देवैतं यदायु ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। अध्याय 22 श्री गुरुचरित्र अध्याय 22 श्री गणेशाय नमः। नामदार शिष्यराणा लागे सिद्धाच्या चरणाकर संपट जोडून वेगळी कसे पर्यसा मागे कथानक निरोपिले श्री गुरु गाणगापुरा आले पुढे के वर्तिले ते विस्तारावे